मौलाना सफदर साहब, जौनपुर आज़ादारी.com की तरफ आपसे मुखातिब हूँ। आप यहाँ शिया समुदाय के धर्मगुरु भी हैं और अच्छा ज्ञान रखते हैं। और आजकल जो तलाक के मामले में मैटर चल रहा है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है और 3 तलाक कर दो, और कई लेडीज ने केस कर दिया। इन सब चीज़ को देखते हुए आज आवश्यकता इस चीज़ की महसूस की जा रही है कि इस तलाक की सही प्रक्रिया के बारे में बताया जाए। तो तलाक का क्या हिसाब है कि क्या प्रक्रिया है, या शिया समुदाय में या मुसलमानों में इसकी क्या स्टैंड है अपने आप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो आपने कहा कि आजकल जो संशोधन कानून में करने की या उसमें क्या कहते हैं आपके जो न्यायपालिका में या धार्मिक सिलसिले में संशोधन की बात हो रही, तो हमारे असल में जो हम जिस मज़हब को मानने वाले हैं वो मज़हब हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो जिसने हमें पैदा किया है उस अल्लाह, उस खालिक, उस पैदा करने वाले का बनाया हुआ उसूल है। जी जी। और पैदा करने वाले ने जो उसूल बनाया है वो दुनिया के तमाम इंसानों की ज़रूरत और हालात और कैफियत को देखते हुए बनाया है, इससे कि वो जानता है कि इंसान का नेचर क्या है, इंसान की फितरत क्या है, सरिश्त क्या है, उसके अनुसार, उसके मुताबिक, उसके लिहाज से बनाया है। लिहाजा ये तो संशोधन तो इस्लामिक कानून में हो ही नहीं सकता। जी जी। अगर कभी संशोधन की बात आती है तो ऐसे यानी क्या कहते हैं, हुक्म जो है पहला वाला यही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला हुक्म थोड़ी देर के लिए, जब तक कि कोई रुकावट है तब तक चेंज रहेगा। जैसे हमारे यहाँ अगर बीमार के लिए कहा जा रहा है कि साहब बीमार है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 1 कतरा शराब इसको पिलाई जाए तो ये ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसके लिए शराब 1 कतरे भर जायज करार दे दी जाए कि वो पिए। तो ये संशोधन बेसिक संशोधन नहीं है, ये संशोधन जैसे हालात या कैफियत पैदा होती है उस तरह का संशोधन है। लेकिन जैसे ही बीमारी खत्म होगी पहला वाला हुक्म वही लागू हो जाएगा कि शराब हराम है। उसी तरह से इस्लाम के किसी कानून में कोई संशोधन की कैफियत नहीं है, चाहे निकाह का मामला हो, चाहे तिलाक का मामला हो, या जो भी मामले हैं, मीरास का मामला हो, यानी जायदाद के बंटने का मामला हो, इसमें कहीं से कोई संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। रहा तिलाक का मामला, तिलाक में थोड़ी सी ये परेशानी है कि हम 3 तिलाक को 3 हिस्सों में बांट के समझते हैं, और कुछ लोग क्या कहते हैं, इस्लाम का एक बड़ा तबका वो 3 तिलाक एक ही नशिस्त में मानता है। हमारे यहाँ शिया समुदाय में जो तिलाक का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तिलाक का हक शौहर को हासिल है। निकाह से पहले औरत चाहे जो शर्त रख सकती है, चाहे जो महर दे दे, चाहे जो कुछ भी मांग सकती है, लेकिन निकाह के बाद उस तिलाक का हक जो है वो शौहर को हासिल है। लेकिन उसके बाद भी कुरान मजीद ने ये हुक्म दिया है कि जब भी दोनों के दरमियान कोई डिफरेंसेस पैदा हो, कोई दूरी पैदा हो, कोई दिक्कतें पैदा हो, तो उसमें दोनों तरफ के लोग बैठें और कोशिश करें कि सुलह हो जाए और दोनों मिलके रहें। यानी पूरी कोशिश इस्लाम ने सुलह के सिलसिले में करार दी है। तिलाक मजबूरी का नाम है, तिलाक इख्तियार का नाम नहीं है। मजबूर हो गया है तब तिलाक है। तो जो तिलाक के सिलसिले में इतना सख्त हुक्म है कि दोनों तरफ के लोग आए और बैठ के समझाएं और सुलह कराएं, और पहले एक दूसरे को लोग मतलब कुछ यानी हल्की फुल्की सख्ती दें और सजा दें तब जाके, तो इसका मतलब ये खुद क्लियर है कि तिलाक आसानी से नहीं हो सकता है। यानी सुलह की बातें करना, सुलह के लिए समझौता और नशिस्त और बैठक करना, तो इसका मतलब ये है कि ये आसानी से किसी जल्दी से किसी चीज का जो रिएक्टिव पीपल होते हैं, जो रिएक्ट जल्दी करते हैं, रद्द अमल करते हैं, तो 2 मिनट में गुस्सा हुए, 2 मिनट में खुश हो गए, ऐसे लोग मान लिया गुस्से में अगर उन्होंने तिलाक 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 कह दिया, तो अब जाहिर है कि ये रिएक्टिव पीपल हैं। अभी 10 मिनट के बाद ये खुश हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि क्या हो, तो पता चला कि साहब उस ये नतीजे में जो गुस्से में कह दिया वो गलत हो गया, वो परेशानी हो गई, और फिर उनका निकाह हो, उसके बाद फिर जब वो तिलाक दे तब इनके साथ फिर निकाह हो सकता है। तो जो इस्लाम की जो प्रक्रिया दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि सुलो 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 सुलो, यानी मिल के रहो, थोड़ी सी सजा दो, इसको दो, इस तरह से रोको, किसी तरह से अलग न होने पाओ।
یعنی علیحدہ ہونے سے اسلام میں روکنے کی کوشش کی ہے. اور تو آزاد کرنے کے لیے ایک بیگ تھوڑی آزاد ہو سکتا ہے. پرکریا یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کہ لڑکا کو دقت ہے یا لڑکی کو دقت ہے تو جو ہمارے ہاں عالم کے پاس جائے یا عالم کے ریپرزنٹیٹیو کے پاس آئے اور وہ اپنی درخواست دے کہ یہ پریشانی ہے تو دونوں فریق کو بلا کے اس ریپرزنٹیٹیو یا اس عالم کا بھی فریضہ ہے کہ اس کو سمجھائے. 2-3 بیٹھکوں میں یہاں تک کی کوشش ہے کہ 1 سال تک اس کو ٹالے جیسے ہمارے یہاں مقدموں کی تاریخ پڑتی رہتی ہے تاکہ یہ دونوں ہو سکتا ہے ہوش میں آ جائے سمجھ لے لے اور طلاق نہ ہونے پائے. اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے ہیں تب جا کر کے وہ لڑکی کا جو مہر ہے یا جو ہم عام طور پہ سماج میں لین دین ہوتی ہے اس کو واپس کر کے اور اس کے بعد طلاق آپ شوہر دے سکتا ہے. ایک طلاق ہوا اور اگر اس نے طلاق رجعی ہوتا ہے. رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا طلاق کی جو 3 مہینے عدت کے دوران پھر اگر رجوع کر لیتا ہے تو وہ طلاق ختم ہو جاتا ہے. دوسرا طلاق خلعی ہوتا ہے. خلعی یعنی چھٹکارا چاہنا. خلا جو ہوتا ہے وہ چھٹکارا چاہنے کے لیے ہوتا ہے. اب لڑکی جو ہے اس کا نبھ نہیں رہا ہے شوہر سے تو لڑکی نے طلاق کا ڈیمانڈ کر دیا تو اب ظاہر ہے کہ حاکم شرع کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس طلاق کو ایڈجسٹ کرے جن شرائط پہ جن حالات پہ. اگر لڑکا نہیں بھی تیار ہو رہا ہے تو حاکم شرع کو یہ پاور ہے کہ وہ حالات نہ ہونے کی بنیاد پر وہ طلاق پڑھ سکتا ہے. اچھا یہ جو طلاق پڑھتے ہیں اس میں بھی 3 مہینے کا وقفہ تو رہتا ہی ہے طلاق میں؟ نہیں اس میں 3 مہینے کا وقفہ نہیں رہتا ہے. 3 مہینے کا وقفہ. لیکن دیکھیے ایسا ہمارے یہاں فوراً طلاق ہو جاتا ہے. طلاق ہو گیا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ملنا چاہے تو 3 مہینے کے اندر مل ہی سکتا ہے پھر نکاح کر کے مل لے کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر دوسرے سے نکاح ہوگا تو وہ 3 مہینے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا اب ایک ہوتا ہے طلاق بائن یعنی اس کے بعد پھر اس کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا. اس میں آدمی کو نکاح کیا کہتے ہیں پھر سے نکاح کرے اور پھر سے سارے اس کو حلالہ کہتے ہیں. نہیں حلالہ نہیں یہ حلالہ نہیں. حلالہ تو جب 3 طلاق بائن یعنی ایک دم جدائی والا 3 طلاق ہو گیا ہم نے طلاق دیا پھر آپ سے نکاح کر لیا یا رجوع کر لیا پھر طلاق دیا پھر کچھ دن بعد رجوع کر لیا پھر طلاق دیا پھر رجوع کر لیا. اب اس کے بعد اب اسلام کہتا ہے یہ آپ جو ناٹک مچائے ہوئے ہیں 6 مہینے مسلسل بعد 2 سالوں کے بعد آپ جو کر رہے ہیں اب ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ یہ بغیر حلالہ کے واپس نہیں آ سکتا. مطلب اس چیز کو روکنے کے لیے یہ شرط ہے. ہاں حلالہ ایک نفسیاتی چوٹ پہنچانا ہے کہ جس چیز کو آپ خراب سمجھ جائیں اس کو دوسرے نے اچھا سمجھ کے قبول کر لیا. صحیح یہ ہے. تو ایک طرح سے نفسیاتی چوٹ پہنچانا ہے. تو طلاق کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ درخواست دے گا یا دے گی اور اس کے بعد اس کو سنا جائے گا سمجھا جائے گا حالات کیفیت تب جا کے کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا. اگر طلاق کی ضرورت ہے تو صیغہ طلاق پڑھ کر کے 2 گواہوں کے سامنے طلاق پڑھ دیا جائے گا. بنا گواہ طلاق نہیں. بنا گواہ کے طلاق نہیں ہو. طلاق کوئی آسان پرکریا نہیں ہے. اسی کے آسان جب ایسے خود سمجھ میں آتا ہے جب سلو کرو یہ کرو قرآن نے کہا کہ